जड़े व्यक्ति जदि गोटे पत्थर को 10 थर पिटिकी भांगी देउची तेबे एमिति नुहे कि से जो 9 थर पिटिची से 9 थर ताहा व्यर्थ अटे। तार अर्थ यह कि ताहा सबु किछि 10 थर प्रहार मिसिकी से पत्थरटी को भांगिला। ठीक सेहीपरि आपण गोटे काम को बार 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 करछन्ते एवं विफलता पाउछन्ते एवं एमिति थर गोटे थर आसीबो जोंथरे आपण सफलता पाइबे। तो एमिति नुहे कि एबे जो प्रयास करछन्ते बार बार पुणी भांगी पड़ुछन्ते पुणी उठिकी परिश्रम करछन्ते ता व्यर्थ अटे। एही समय ही आगो आपनको सफलता आड़क नहीं जाव। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु अमीय रंजन दास स्वागत करछि आपनको आपनको नियर चैनल सरल ज्योतिष शिक्षा कोर्स। एवं प्रिय दर्शक बंधु, क्षमा चाहिबी बहुत समय विलंब होई जिबा, बहुत समय पर्यंत आपनको पई वीडियो अपलोड कर पार नहीं। एबे प्रयास करबी आगो को नष्ट वीडियो अपलोड करिया पई। एवं आजिकार वीडियो आप आजिकार टॉपिक आजिकार विषय ठीक सेमिति ही महत्वपूर्ण नहीं के आसी। आपण समस्त भाबिथिबे कि श्रावण मास समस्त बहुत खास एवं देखिए श्रावण सरीगला ठीक मनोबल सेमिति टिके कमी जाए। किंतु मु कहबी श्रावण पर ग्रह स्थिति एमिति अटे कि श्रावण ठारू मध्य आहुरी महत्वपूर्ण आपणको पई। तेबे जानिबा श्रावण महत्वपूर्ण आपणको पई केमिति श्रावण मासर परे एमिति ग्रह स्थिति बनुची जा आपणको लाइफ आपणको जीवन रे बहुत प्रभाव पकाउची। तेबे जानिबा चलते वीडियो दर्शक बंधु आपन पूर्व कहबी वीडियो गोटे छोटिया लाइक करके आम सहित जड़ित हो जातु, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं सही प्रिय नाम दुईटी राधे राधे उच्चारण करके चलते वीडियो को आरंभ करबा। समय चक्र राशि आम वर्तमान राशि चक्र अष्टम राशि बिच्छा राशि उपरे एवं बिच्छा राशि समय गतिर एमिति राशिटी जहाँकि मंगल बा सेनापति मंगलकर राशि अटे एवं मंगल वर्तमान बिच्छा राशि अष्टम भाव अच्छा आप राशि चार्ट देखी पारे। यही राशि चार्ट आप टोटाल चंद्र को छाड़ी अन्य समस्त ग्रहंकर अवस्थान जानीपारे। एवं प्रिय दर्शक बंधु कौ ग्रह केते समय बदलुंट वीडियो मझे कहि। चलते बिना विलंब कर वीडियो आरंभ करबा। देखो राशि अधिपति मंगल राशि अष्टम भाव में आप जानते 6, 8, 12 यह उत्तम घर नुहे बा भल घर नुहे बा भल भाव नुहे किंबा भल स्थान नुहे कहि परिबा। टोटाल सब एक कथा गोटे कथा कहीं भल ग्रह नुहे तार डीप कथा अटे। किंतु एठार जेहेतु आप राशि स्वामी रोचंती आपणकर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़, इम्यूनिटी सिस्टम दुर्बल हो, डाइजेस्टिंग सिस्टम दुर्बल हो, छोटिया समस्या हेले भी आपण बेसी ताको फील करि परिबे। एही समय ज्वर नित्य किछि ना किछि समस्या लागि रहइबो एवं छोटिया किछि ना किछि मेंटली चिड़चिड़ापन लागि रहइबो, मानसिक चिंता बढ़िबो, मानसिक स्थिति बिगड़िबो, किछि ना किछि स्वास्थ्य रिलेटेड। स्वास्थ्य माने केवल शारीरिक नुहे मानसिक मस्तिष्क स्वास्थ्य अटे। प्रिय दर्शक बंधु, स्वास्थ्य कहीं ये रहिबो आपनको राशि अधिपति राशिर अधिपति निजे अष्टम भाव को जाकि दुर्बल रहउचंती। ता सहित किंतु सबुठ भल जिनिस कोन कहबी जो माने ठेका काम करूचंती, जो माने मध्यस्थी काम करूचंती, माने जनक गोटे जिनिस दरकार एवं जनक पाखरे गोटे जिनिस अछि एवं ए जे जनक भीतर जे कम्युनिकेशन करे कि गोटे ठाडो आनिक आ गोटे को देकी ता भीतर किछि हासिल करूची, लाभ पाउची, एपरि व्यक्ति को मध्यस्थी बा तृतीय व्यक्ति कह जाए। यही कम गुड़ाक भी जी करुँची तांकर भी बहुत उन्नति देखा जाउची, बहुत प्रबल लाभ देखा जाउची। एही समय ठिका काम मध्य बहुत भलिया देखा जाउची जे मन ठिका काम करछंती। ता सहित एही समय जे मन जॉब खोजुछंती कारण आपनकर कर्माधिपति रवि जे कि स्वयं राजा अटंती, सरकारी चाकरी मालिक अटंती, से कर्मभाव अवस्थान करछंती। तबे निश्चय कहबी जे मन जॉब पाई प्रिपेयर होछंती बा एही समय जहारकर जॉब फॉर एग्जाम गुड़ाक अच्छी निश्चय गोटे कथा कहबी आपनकर जॉब मिलिबार जिबार जोग देखाई। किंतु किंतु गोटे कथा गोटे प्रश्न आपण जॉब पाई जन्म होइछंती तो जॉब पाई आपण जन्म होइछंती तो कि आपनकर करियर बिजनेस रहिछि এবং आपण जॉब पछरे धाउछंती कि आपनकर करियर किछि अलगा अछि এবং आपण अलगा किछि पछरे धाउछंती एमिति नुहे तो। जदि आपनकर जॉब रो जोग अछि, सरकारी चाकरी रो जोग अछि, जन्म जातक रे आपण जो समय जन्म ग्रहण करछंती तार जो सही समय जो ग्रह जोटी थिले जो स्थिति बनिछि, जो चक्र बनिछि से चक्र ठीक अछि एवं जन्म जातक रे ताकू जन्म कुंडली बा जन्म जातक कह जाय। से जातक रे आपनकर जॉब रो जोग बनुछि एवं महादशा ठीक अछि
ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ଯୋଗ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ର ଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜବ୍ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ସମୟର ହାନି ଅଟେ, ସମୟର କ୍ଷତି ଅଟେ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, নিজে প্রথমে জানন্তু আপনার জব্র জন্ম হয়েছি, আপনার ক্যারিয়ার কোটি হয়েছে, জব না বিজনেস। যদি জন্মকুণ্ডলী বিশ্লেষণ করা যাচ্ছেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক ଅଛି বা ডেসক্রিপশনে ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର କୋଉଠି ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସମୟଟି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ କଥା କହୁଛି, ଏପରି ଏବେ ସମୟ ଅଛି କି ଅଲଗା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉକସେଇବେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ଉକସେଇବେ, ମାଡ଼ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ନେଇକି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଗକୁ ବାହାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସତ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା କଥାରୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୋଇ ବି ନଥିବ। ହୁଏତ ସେ ମିଛ କହୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହୁଏତ ଜାଣିଥାଇ ନପାରେ। ତାହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯେହେତୁ ଶନି ବକ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଏଜୁକେସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟକୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି ଫିଲ୍ମୀ ଗୀତ ବାଜେ, ଠୁକରା କେ ମେରା ପ୍ୟାର ସମଥିଙ୍ଗ କୁଛ। ତ ସେମିତି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଏହା ଘଟିବ ଲକ୍ଷିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପସ୍ତେଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଠିକ୍ କଲି ତ, କିଛି ଭୁଲ କଲି ତ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁନି। ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଏବଂ 101% ଘଟିବ, ତାହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦଶମାଧିପତି ଦଶମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ରାଜା ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କ'ଣ, ଯାହାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନାମରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କାମରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ କାମରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ରବି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଶିରେ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବନି, ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଯାହା ଫଳ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା, ବେଳେବେଳେ ଇଂଲିଶର କିଛି ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀର କିଛି ଶବ୍ଦ, ବେଳେବେଳେ ହିନ୍ଦୀର କିଛି ଶବ୍ଦ ମିଶେଇକି କୁହେ, କାରଣ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ କିଛି ମିକ୍ସ ଥାଉ ଏବଂ ଭଲ ବି ଲାଗିବ କଥା ମିକ୍ସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, ଅଧିକ ମିଳିବନି। କାରଣ ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ବା ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ରହିଛି, ତାର ଲେଖାଜୋଖା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହୋଇକି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଭ୍ରମରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଜୋଖା ଅଛି ତାହାରୁ ସେତିକି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା, ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 3 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପରେ ଅଟକିଥିବା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇବି, ମହା ଉପାୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଦଶମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରବି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରମୋସନ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ, ଏହି ସମୟ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକ ବାହାରିଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବ। କିଛି ଉପାୟ ବତେଇବି, ମହା ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଉପାୟ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କର୍ପୂରରେ ଆରତି କରନ୍ତୁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କେଉଁ ଉପରେ ଆଣିବା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋର ସେ ପ୍ରିୟ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଥରଟି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଧେ ରାଧେ। ପୁନଃ ସେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।